अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्तीफ़ों की लाइनें लग चुकी हैं, छोटी नहीं बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। कहां कहां से इस्तीफे आ रहे हैं, कौन कौन सी हाई कोर्ट से। और दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे आ रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से नहीं पूछना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आपको जब पूरे मामले का पता था, आपको एक साल से ये जजेस शिकायत लगा रहे थे कि किसी के भाई को अगवा किया जाता है, किसी के बहनोई को अगवा किया जाता है, किसी के घर के अंदर कैमरे लगे हैं, किसी को किसी तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, तो आपने इसका इजाला क्यों ना किया? बल्कि आपने इस पूरे मामले के ऊपर क्यों खामोश रहे? बल्कि उल्टी गंगा बह रही है। आपने नून लीग की रिपोर्टर्स उसके ऊपर छोड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों, 6 जजेस के खत का फायदा क्या हुआ वो जरा सुनिए। और मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ की और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कल 2 बजे। तो उस मुलाकात में क्या क्या होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में इस सारे दिन क्या होता रहा, ये आपको बताता हूं। और हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं कितने तजब्जुब का शिकार हैं, पाकिस्तान की कौन सी बार ने क्या कहा, वो मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। सबसे पहला सवाल तो मैं आपको बता चुका हूं कि उनके साथ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल इस वक्त मुर्दा हो चुकी है। एक प्रेस रिलीज तक नहीं जारी की, एक स्टेटमेंट जारी नहीं की कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये किसी सिंध के किसी वो थल के या शिकारपुर के या कच्चे के इलाके की हाई कोर्ट नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहर इक़्तिदार, कैपिटल की हाई कोर्ट के 90% जजेस का एक बयान है। और पाकिस्तान बार काउंसिल मुर्दा हो चुकी है। आपको याद होगा जब ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला किया था बल्ला छीनने वाला, तो रिपोर्टर्स ने इसको बयान किया, तो रिपोर्टर्स के खिलाफ फौरन पाकिस्तान बार काउंसिल आई, जनाब एलामिया हुआ कि जनाब रिपोर्टर्स के खिलाफ FIA कार्रवाइयाँ करे, इन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया जाए, इन रिपोर्टर्स को जनाब पुलिस पकड़ ले। लेकिन अब उनको क्या सांप सूंघ गया है? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? आबले पड़ गए जुबान में क्या? अब यूं लगता है कि वो कहीं ना कहीं इसके सहूलतकार हैं। और नून लीग खामोश है। नून लीग का खात्मा होगा कैसे वो भी मैं आपको जरा बताता हूं, वो भी बहुत सी खबरें हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी कहां है? बिलावल भुट्टो जो चीख चीख के पूरे अवान को अपने सर के ऊपर उठा लेते थे, जो चिल्लाते थे पाकिस्तान में आइन और कानून है। सेनेटर रजा रबानी कहां है? किताब आइन की लेके हर जगह घूम रहे होते थे। ये कहां मर गए सारे? बाकी जमातें कहां हैं? 170 जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इनसे गिला है तो एक गिला PTI से भी है कि PTI यानी अगर इमरान खान साहब अगर बाहर होते आज, तो आपको क्या लगता है इस तरह का रद्द-ए-अमल आता? इमरान खान पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को इंटरव्यू देता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, इंटरनेशनल मीडिया को 10 चैनल्स पे इंटरव्यू दे चुका होता कल का अब तक। लेकिन खामोशी है। क्यों? क्योंकि PTI में भी कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। अब जरा आगे चलते हैं। पंजाब बार काउंसिल का एक बयान सामने आया है, लाहौर बार का नहीं, पंजाब बार काउंसिल का। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट कौमी इदारा है, इस पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करता है वो रातों रात मशहूर हो जाता है। जबकि इस्लामाबाद बार ने पूरा इसके ऊपर रद्द अमल कहा कि जनाब ये इसका फौरी इसका इजाला होना चाहिए। जजेस के कैमरे लगें, जजेस के वॉशरूमों के अंदर कैमरे लगें और जजेस के बेडरूम्स के अंदर तक कैमरे लगें। मतलब इससे बड़ी भयानक चीज़ कोई हो सकती है पाकिस्तान के अंदर? दोस्तों, ये कोई छोटी खबर नहीं है। इसने जलजला बना दिया है पाकिस्तान के अंदर, जलजला आ गया है। ये 6 जज हैं, इतनी बड़ी ये खबर है, आपको शायद इसकी संगीनी का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कमिश्नर रावलपिंडी को अगर आप भूल गए हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी को अगर आपने खराज तहसीन नहीं पेश किया तो यकीन कीजिए आपने उनके साथ ज्यादती की है, आपने नाइंसाफ़ी की है। इस पूरी बारिश में जो पहला कतरा था वो कमिश्नर रावलपिंडी था। लेकिन अब आप डरिए
کہ جس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی بندہ بول پڑا اس دن کیا ہوگا. 8 فروری کو جو پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی اس کے بارے میں کوئی الیکشن کمیشن کے 4 ممبر ہیں, 5واں چیف الیکشن کمشنر ہے. چلیں چیف الیکشن کمشنر کی شاید اتنی نہ ہو غیرت, لیکن باقی ممبرز میں سے اگر کوئی بول پڑا تو کیا ہوگا. کوئی نیچے بول پڑا, سیکٹری لیول کا بندہ, کوئی سٹاف لیول کا بندہ بول پڑا تو کیا ہوگا. ان پاکستان کے الیکشنز کو تو پوری دنیا پہلے متنازع قرار دے رہی ہے, اور پھر اب پی ٹی آئی کے 35 بندوں کی ضمانت ہوئی ہے اس 6 خط سے. اب کیا ہوگا, اب ان کو کوئی ہراساں نہیں کر پائے گا, کیونکہ یہ 6 کے 6 اکٹھے ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ آپس کے اندر یہ معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں, کیونکہ اب ایک ایک معاملہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے. لیکن وہ اینکر جو گلے پھاڑ پھاڑ کے حماد اظہر کی ایل این جی کے اوپر پورے شو گھنٹے گھنٹے کے کرتا تھا, وہ اینکر جو عمران خان کے سائفر کے کیس کے اوپر پورا عدت کا کیس والا اور سارے کیسز کے اوپر کرتا تھا, وہ چابی والا کھلونا, اس نے صرف 2 منٹ بات کی ہے اس پورے معاملے کے اوپر جیو نیوز کے اوپر شاہ زیب خان زادہ نے. یہ حال ہے. اب چینلز, سر جی یقین کیجئے چینلز کا مجھے نہیں لگتا کوئی مستقبل ہے, کیونکہ چینلز اس وقت مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں, چینل اس وقت پاکستانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کل شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے چینل کے مالکان کے ساتھ. چینلز اصل میں نا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. چینلز نے ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے جھوٹ, فریب اور دھوکے دہی کا ساتھ دیا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ریٹنگ گر رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر حق اور سچ سنتے ہیں. لیکن میں آپ سے ہمیشہ ایک یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ چینل کمپرومائز کبھی نہیں ہوگا. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, آپ کی اپنی آواز ہے, اس آواز کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, اس آواز کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اور اس آواز کو مزید توانا آپ نے کرنا ہے. اب ذرا چلتے ہیں, رانا ثناء اللہ کے خلاف جناب مقدمہ درج کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. اب تو مطیع اللہ جان بھی سوال اٹھا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بلے کے نشان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کو فوری کارروائی کا شہ دینے والی پاکستان بار کونسل کے دبنگ رہنما کہاں چھپ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے منظر عام آنے کے بعد کوئی پریس کانفرنس, کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی تھوڑی سی غیرت لیکن نہیں ہے. یہ بہت بڑا زلزلہ ہے, بہت بڑا زلزلہ ہے. اب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا رد عمل بھی سامنے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ خط چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا, تو ان کو تو پہلے سے پتا ہے. میں نے ویلاگ کے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ سوال کیا ان سے نہیں ہونا چاہیے, ان کو 1 سال سے پتا ہے, انہوں نے ملاقات کی ہے ججز نے جب وہ سینئر پیونی جج تھے سپریم کورٹ کے اندر. وہ اب کیا کریں گے, سوال اب بھی یہ ہے کہ وہ اب کیا کریں گے, میکنزم کیا ہوگا, کیا جی آئی ٹی بنائے گی, اس میں اداروں کے لوگ شامل ہوں گے, آئی بی کے لوگ شامل ہوں گے, کمیٹی کھیلیں گے. اللہ حافظ.